नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने नूतन वीडियो को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। चलतु देखा कौ कौ जगार मुझे आगु बुली आपण मानक देखी एबे कौटी कौटी बुलूँ आपण मैंने चलते देखा। सांग मैंने देखा चलतु राधा रानी केते सुंदर झुलंता मूर्ति केते सुंदर लगुच जमी बृंदावन आसला भली। जूम तो करला भी क्लियर आसना सांग मैंने पाखरे देखिए केते सुंदर लगुच। पुरी जाऊँ निहाती जगह जातु बहुत भल लगे भल जगह भी अच्छी सुंदर सुंदर शिक्षणीय मूर्ति बढ़िया बढ़िया जिन देखा फ्रेंड्स देखंतु कांगार आमर खाउछन ये तो आइस से कांगार कामुड़े ना पीते खाई जा रे पूजा ये रोचे डांडू आम डांडू आज चुट्टी पड़ी देछि सांग मैंने देखु चपल केमी आसी जाऊँगी ढेउ आसला जमी पूरी से बीज आसपर जदि से माछ फ्राए जदि न खाइबे आसी किसी लाभ ना जेहेतु कार्तिक मास चलता आम तो खाई पारे पूरी सी बीच आसबे मैंने सांग मैंने माछ फ्राए कंकड़ा फ्राए चिंगड़ी फ्राए आउ मटर पानी ये गुड़ाक जदि न खाइबे बीच रे बुलला भली ही लगनी। ये मेरा सिस्टर ये मेरा हैंडसम भाई फर्स्ट टाइम भाई समुद्र देखि व्यक्ति जन बहुत खुशी अछंती तो मोहे सुंदर है तो केते लोग आ ये हो जनी मो बड़ा सिस्टर कांगार खाउची देखो से मागी कांची दानर से खाउची बुलाबुली सारिकी आम ए पहुँची बाहर जगन्नाथ पुरी जगह को टे दर्शन करिकी न गले केमिति हम से पाखापाखि आम रूम नहीं रही सांग मैंने आनंद बजार अबड़ा खाई आसिले पुरी आसछंती गजा भोग ननेले केमिति हम पाखरे गोटे बासन दुकान थिला ठाकुर बासन दुकान बड़े बड़े बासन सब थिला बढ़िया लगुला ये दुकानटा सब भेराइटी बासन थिला ठाकुर सखा घर को जावाई टाइम हो गला आसी ठाकुर टे दर्शन करी
ଏବେ ଘରକୁ ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ଦୁଇ ଦିନ 3 ଦିନ ରହିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବିଦାୟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ମନରେ ଦୁଃଖ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ସକାଳର ପରିବେଶ ସେଠି ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ମନ ତ ପୁରା ଦୁଃଖ ହେଇଗଲାଣି ଘରକୁ ଆସିବା ଟାଇମ୍ ହେଲା ଯେମିତି। ଟ୍ରେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ସେତେବେଳେ କାନ୍ଧ ଯେଉଁ ଲାଗିଲା ଜଣା ନାହିଁ ଆଉ କେବେ ଜଗାଙ୍କ ସହିତ ଦର୍ଶନ ହେବ। ଏବେ ଆମେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦହିବରା ଖାଇଦେବା। ଦହିବରା ଖାଇଦେଇକି କଦଳୀ ନେଇଗଲେ ଟ୍ରେନ୍ର ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିଲେ ଷ୍ଟେସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମନ କେମିତି ଦୁଃଖ ଅଛି। ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଡୋରି ଲାଗିଲେ ଆମେ ପୁଣି ପୁରୀ ଫେରିବୁ। ମୋ ଭାଇର ମନ ତ ପୁରା ଦୁଃଖ ଥିଲା। ତାପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଘର ପାଖ ବସ୍ ଚଢ଼ିଲେ। ଆମେ ଟିକେ ଖାଇଦେଇକି ଘରକୁ ରିଟର୍ନ କଲେ। ପୁରୀକି ଯିବା ଟାଇମ୍ରେ କିଛି ମେମ୍ବର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ପଛରେ ଏଇଟା ଏଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ପୁରୀ ଯିବା ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଖୁସିରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ଆସିଲା ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ସେପଟେ ମୋ ଭଉଣୀ 2 ଭଉଣୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ 4 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ। ଇଏ ଚୁଇଁକି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ମାଆକୁ ଦେଖି କେମିତି ଖୁସି ହେଉଛି। ତା ବାପାକୁ ମାରିକି ପୁରା ରଖୁନାହିଁ, ଅବସ୍ଥା ବାହାର ବଜେଇ ଦେଉଛି। ବଦମାସ ସମ୍ଭାଳିବା ପୁରା ମୁସ୍କିଲ। ତା ମା ଆଉ ମାଉସୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମାଉସୀଙ୍କୁ ତ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁହଁ କେମିତି ନୁଚେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖିକି କେମିତି କାନ୍ଦୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଚା ପିଆ ପିଇରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ। ବାବୁ ଆମର ବସିଛନ୍ତି ତଳେ। ସୁନା ଭଉଣୀ ଆମକୁ କନ୍ଧେଇ ଦେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଫୋନ୍ ପେ କରିଛି ସେଠି ବ୍ରେଡ଼୍ ଆଉ ଚା ଆଣିକି। ଫୋନ୍ଟା ପକେଟରେ ରଖିଦେଇକି ନିଜେ ଖୋଜୁଛି, ଆମକୁ ବି ଖୋଜେଇ ଦେଲା, ହଇରାଣ କରିଦେଲା। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭୁଲିବେନି। ଟାଟା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।